Pertemuan pertama, ekonomis. Word student, the word economic has several meaning depending on the meaning. This word can be countable, or there are four types of economic system. Number one, traditional economy is one in which economic behavior is based primarily on tradition, custom, and habit. It is characteristic of primitive societies. Command planet economy is one in which some central authority or state determines economic behavior. Such type of economic system was in the former USSR. Number three, market economy is one in which markets play a dominant role in taking economic decisions process. It is characteristic of the Western European countries. Mixed economy. Number four, mixed economy is one in which both free markets and governments have significant effect on the allocation of resources and the distribution of its income. This type of economic system is characteristic is the USA, Japan, and other highly industrialized centuries. Perhaps the most important characteristic of American business is the freedom of individuals to start a business, to work for a business, to buy or sell ownership shares in a business, and to sell a business outright within certain limits imposed mainly to ensure public safety. The owners of a business can produce any alleged product or service they get source and sell it at an price they set. The system of business in which individuals decide what to produce, how to produce it, and at what price to sell it is called free enterprise. The American system of free enterprise ensures, for example, the right of Walt Disney to start an entertainment company, to hire an assortment of artists, and to experiment in developing theme park. Their system gives the
Sharon executive and Disney and its shareholders the rights to make a profit from the company's success. It gives Disney management the right to complete with 20-year century Fox, and it gives movie goes the right to choose between film produced by the two companies and many other combinations like that between Disney and 20th century Fox is a necessary and extremely important byproduct of free enterprise because many individuals and groups can open business. There are sure to be a number of firms offering similar product, but a potential customer may when only one source product, a Jeep, Shocker, or a Cirrus S Blazer, and not be interested in purchasing both. Are of the various firms offering similar product must try to convince the potential customer to buy its product rather than a similar item model by someone else. In other words, the firms essential and rivalry among business for sales to potential customers. In free enterprise, in potential world to ensure the efficient and effective operation of the business cooperative ensures that a firm will service only its service its customer well. It is an OUN when it refers to number one then breadth of knowledge consumption with the production, consumption, and transfer of wealth. Number two, the condition of a right or group as regions, material prosperity. More example, I'm afraid my grasp of economic is rather limited. For the last decade, the Saudi has acted as the present economic graduates of law and economics from Moscow State University. The Hirschsprung has left in academy. Sally is taking economics and university, but their quadratic with grades in economics. Simple present tense. The simple present tense in
is one of 7 forms of present tense in English. It is used to describe habit, using situation, general truth, and visit arrangement. The simple present tense is simple to form. Just use the best form of the verb. I take, you take, we take, they take. The simple present tense is used. To express habits, general truths, repeated action, or new changing station, emotion, and visions. I smoke habit. I work in London. Changing station. London is a large city. General truth. To give instruction or direction. You walk for 200 meter, then you turn left. To express visit, arrangement, present, or future. You exam start at. To express future time after some conjunction, after, when, before, as soon as, until. Example for habits: drinks tea at breakfast. She only at first. They watch television regularly. For repeated action or event. Walking the bus every morning. It rains every afternoon in the house in the drive to Manoko every summer. For general truth, Indonesia economy grows positively. The management of the company looks at the company situation to expand its business. Customer is king. For instruction or direction, open the packet and pour the content into hot water. You take the number 6 bus to Wednesday and in the number to Wendy. For fixed arrangement, Esmander arrives tomorrow. Of holiday start on the March. Studi kata. Kata ekonomi memiliki beberapa arti, tergantung pada artinya. Kata ini dapat dihitung. Ada 4 jenis sistem ekonomi. 1. Perekonomian tradisional. Perekonomian menjadi dasar perilaku perekonomian terutama pada tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan. Ini adalah karakteristik kebiasaan masyarakat primitif. Perekonomian komando atau perencanaan adalah perekonomian yang mempunyai otoritas atau berpusat negara menentukan perilaku ekonomi. Jenis ekonomi seperti ini berada di bekas Uni Soviet.
Perekonomian dasar adalah perekonomian di mana pasar memainkan peran yang dimiliki yang dominan mengambil proses keputusan ekonomi. Ini adalah ciri khas orang barat, negara-negara barat. Perekonomian campuran adalah perekonomian yang melibatkan pasar bebas dan pemerintahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap alokasi sumber daya dan industri pendapatan. Jenis sistem ekonomi ini adalah karakteristik Amerika Serikat, Jepang, dan negara maju lainnya. Mungkin karakteristik bisnis Amerika dan adalah yang paling penting, kebiasaan individu untuk memulai usaha hingga membeli atau menjual bisnis sekaligus. Dalam kata-kata tertentu yang berlaku terutama untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, pemilik bisnis dapat produk atau layanan hukum apapun yang mereka miliki dan menjual harga berapapun yang mereka tetapkan. Sistem bisnis ini di mana individu untuk apa yang akan diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan berapa disebut perusahaan bebas. Sistem perusahaan bebas Amerika menjamin hak Walt Disney untuk mendirikan perusahaan hiburan untuk menyewa seorang bermacam-macam seniman yang bereksperimen di bidang pengembangan taman hiburan milik mereka. Sistem memberikan hak kepada eksekutif Disney untuk saat ini dan pemegang saham untuk mendapatkan kesuksesan dari keuntungan kesuksesan perusahaan, yang memberikan Disney manajemen hak untuk bersaing dengan 20th Century Fox dan memberikan hak memilih di atas film-film yang diproduksi oleh keduanya perusahaan dan banyak lainnya. Karena banyak individu atau kelompok yang bisa terbuka bisnis, pasti banyak perusahaan yang menawarkan produk serupa. Namun calon pelanggan hanya menginginkan satu produk tersebut, misalnya Jeep Chevrolet S10 Blazer, dan tidak tertarik membeli keduanya. Setiap perusahaan yang menawarkan produk serupa harus meyakinkan calon pelanggan produk daripada barang serta yang dibuat oleh orang lain. Dengan kata lain, perusahaan bersaing untuk menjual. Persaingan bisnis pun demikian pada dasarnya, persaingan antara bisnis untuk menjual potensial, persaingan bebas untuk menjamin efisien dan efektif pengapresiasi bisnis. Perusahaan juga memastikan bahwa suatu perusahaan akan hanya jika ia melayani pelanggan dengan baik. Ini adalah kata benda mengacu pada 1.2 Simple Present Tense merupakan salah satu dari beberapa bentuk present tense yang digunakan untuk menggambarkan kebiasaan, situasi yang tidak berubah, umum kebenarannya, dan pengaturan yang tetap, menggunakan saja bentuk kata kerja I take, you take, we take, they take. Simple present tense digunakan untuk memberikan instruksi atau arah. Anda berjalan sejauh 200 meter, lalu belok kiri. Untuk menyatakan
pengaturan tetap sekarang atau masa depan. Ujian Anda dimulai 09.00 untuk menyatakan waktu yang akan datang setelah beberapa detik, untuk beberapa dekade setelah kapan, sebelumnya, segera, setelah sampai. Dia akan memberinya kepadamu saat kamu datang Sabtu depan. Contoh, untuk kebiasaan diminum teh untuk sarapan, dia hanya makan ikan, mereka menonton TV secara teratur. Untuk tindakan atau peristiwa yang terulang, kami naik bus setiap pagi. Hujan turun setiap sore di musim panas. Mereka berkendara ke Maroko setiap musim panas. Untuk kebenaran umum, perekonomian Indonesia tumbuh secara positif. Manajemen perusahaan melihat situasi ekonomi untuk mempersiapkan bisnis. Pelanggan adalah raja. Untuk instruksi atau arahan. Bukan buka bungkus dan tuangkan isinya ke dalam air panas. Anda naik bus nomor 6 ke Whitney dan kemudian bus nomor 10 ke Bedford. Untuk pengaturan tetap, ibumu tiba besok. Libur kami dimulai tanggal 26 Maret. Dengan konstruksi masa depan, dia akan menemuimu sebelum dia pergi. Kami akan memberikan kepadanya setelah dia tiba.